Buenos días. Vamos a hablar de la sanación, de la segunda parte. Vamos a comenzar por la enfermedad, es el camino de la unidad, de la totalidad. De la manera que nosotros podemos bajar esta unidad. Vamos a recordar que hablamos en la clase pasada acerca de cómo la enfermedad nos lleva a la evolución. So, good morning. I hope everybody's doing well. Remember that last week we started to talk about how illnesses is the path to come into unity. Um, entonces, nosotros podemos bajar esta unidad, esta totalidad, a través de una reintegración, pero donde lo vamos a integrar es en el cuerpo. Entonces, hay veces que esta sabiduría, cuando nosotros empezamos a hacer el camino de la evolución, nosotros tenemos que entender que esto no es solo a través del pensamiento, es cuando nosotros bajamos esta sabiduría a la materia y lo que hay que iluminar es el cuerpo expresando a través de expresar los procesos corporales, porque ellos son los más valiosos, eh, porque a través del cuerpo nosotros realmente unificamos eh, todo lo que está ocurriendo en lo externo a nivel interno. Y todas esas verdades del ser nos llevan a bajar esa información a la biología, a iluminarla y a devolverla a través de una conciencia en diferentes aspectos. So when we start understanding that the illnesses is the path to bring everything to the totality, we started to understand that in order for us to bring this unity down, we do it through a process of reintegration. But in order for us to integrate it, we need to understand that the body is gonna have a wisdom that is not just gonna stay in our thoughts, but these thoughts we need to actually download this information into the matter in order for us to be able to illuminate the body, expressing every single process, corporal process. And this is the most valuable because through the body, we can actually unify the body to the consciousness through this actually truth. And it's not just information, it's when you take this information into the biology to illuminate in order for us to bring everything to unity. Cada vez que nosotros tenemos una expresión física a través de un diagnóstico de una enfermedad, el síntoma o el malestar podemos verlo como la oportunidad que el ser está diciendo, ¿sabes qué? Ponte pilas, estoy llamando tu atención para que dejes de estar separado. Hay que estar, muchas veces hay que estar en conflicto para poder integrar lo que nosotros tenemos que entender que necesita llegar otra vez a la unidad, a la totalidad. Entonces es muy importante cuando hay una enfermedad. Uno se tiene que preguntar cuál es el mensaje que hay detrás. Quiere decir cuál es el propósito de esta expresión, qué es lo que está diciendo mi cuerpo físico para que ahí nosotros tengamos la tendencia a observarnos como una humanidad. Incluso yo estoy muy convencida que todo lo que nosotros pasamos a través del COVID eh, nos trajo a llamar esa atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con lo que nosotros vemos externamente, por decir, si nosotros tenemos problemas en los ojos, eh, por lo menos yo ya me acostumbré a ponerme lentes de contacto. Entonces no me he detenido mucho a preguntarme por qué yo no veo, por qué no veo de lejos, cuando eso es una llamada de atención para mí, para entender que ahí hay algo que el cuerpo me está invitando
So we need to realize what is it that is actually separated, what is it that is in conflict, in order for us to start integrating and in order for us to go back into unity. We need to actually go back to understand that through illnesses we actually come back into totality. And this is is very important to know that an illnesses has a message behind it, and we need to understand what's the purpose behind it. What is the expression that I'm not doing in my physical body? Because we always have the tendency to just express something, but we don't detain ourselves to ask, what is this illness is trying to show me? So that's something that we need to know. And for example, me, um, I can actually attest that that's actually true. Because for example, I actually have problems with classes. I wear classes. So just give me a second, guys. Okay. I'm sorry, I'm back. Um, so for example, me, I've been having a diagnosis with my eyes for a very long time, but I forgot that I actually had that diagnosis and I stopped searching to see what the body is trying to tell me. So we need to understand that the symptom is simply here to make me think, to make me search externally what is actually I need to connect with me, inside of me. Entonces, nosotros vamos a ver que el síntoma simplemente va a tratar, o sea, que, por decir, lo que estamos hablando del COVID, am, como seres humanos nos acostumbramos de que si hay un síntoma, no vamos a ir más allá, simplemente vamos a tratar de buscar eh, un doctor, una persona que nos ayude a abolir ese síntoma. Externamente un médico, un terapeuta, un remedio, una cirugía que nos quite, que nos lo arranque, que nos lo resuelva. Pero eso no es solamente quitar el síntoma. La pregunta es cuál es el propósito, qué hay fondo detrás de todo esto, qué es la ganancia, la sabiduría, la conciencia, la evolución que puede estar expresando. Realmente yo siento que la verdadera sanación es cuando después de una enfermedad el cuerpo está hablando, porque esta chakra tiene mucho que ver con lo que ya sabemos, los conflictos que nos llevan a conectar para poder integrar, pero tenemos que entender que no solamente la enfermedad, también puede ser un conflicto de pareja, un conflicto económico, un conflicto sexual, un conflicto laboral, algo que yo no logro integrar, un potencial de mi divinidad. El que sea, entonces, si nosotros observamos con atención detrás de cada enfermedad, hay un propósito. So remember, when COVID was here to signal something that we needed to actually integrate. But we stop asking ourselves, and what we do is basically we go to doctors, we try to look for a counselor, for a therapist, for anything that will actually remove this symptom, instead of asking ourselves what is it that our body is trying to integrate, um, what is trying to tell us, what is trying to let us know. We need to understand that there is again, a conscious gain that is going to take us to that evolution path. And we need to understand that illnesses and the physical illnesses are going to take us there, but it's not just illnesses. It's also related to anything that is happening in our lives. For example, if we have problems with our romantic partners, if we have problems with in the work, if we have problems with our family, with our children, anything is actually an alert that we need to observe in order for us to integrate it.
because Daddy has a potential to connect us to our divine nature. Entonces, si nosotros observamos con atención detrás de cada enfermedad, hay un propósito en esta unidad que me está diciendo el cuerpo. Y según obviamente ustedes han ido aprendiendo, cada parte del cuerpo está en relación con una chakra. Y cada chakra trae un aspecto de la energía. Y estos aspectos espirituales son los que hemos visto en las generalidades de las chakras. So if we observe with attention, we know that behind any illnesses, every illnesses has a purpose that is gonna take us back to the purpose of coming together, and it's telling our body to observe us, to learn. Every single part of the body is gonna bring us into relationship with a chakra. And each chakra is an aspect of the energy, and these spiritual aspects is what we have seen in the general aspects of the chakra, like when we study the root chakra, when we study the sexual chakra, when we study the solar plexus. The last chapter is actually telling us that. It's telling us how every illness is connecting us to the chakras. Give me a second, guys. Okay, so I'm back. I'm sorry. Um, Entonces, ¿cuáles son los aspectos espirituales más importantes de esta chakra? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona se enferma del plexo solar o tiene una gastritis o tiene problemas en el hígado, en el colon, en el estómago, o tiene un reflujo, el aspecto espiritual más importante que vamos a observar aquí a través de esto es el poder. ¿Qué tendría que hacer para tomarse, o sea, cuál sería la respuesta externa? Que la persona se tomara un antiácido o tomar algo para la diarrea, pero hay que mirar profundamente qué es la invitación, cuál es el propósito de empoderarse, su cuerpo, o si alguien tiene una enfermedad en los ovarios, porque le dan quistes en los ovarios, y si tienen trastornos en la menstruación, no le viene mucho, le viene poco, tiene mucho dolor, tiene cólico o si tiene que tomar externamente, como hemos hablado, anticonceptivos para regular el ciclo. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la capacidad para el dolor, el código que tiene que ver es los ovarios y los ovarios conectan con qué? Con la matriz. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es el aspecto más importante, es la madre interna en los procesos. So when it comes to the general terms of the chakra, if we remember, when we study solar plexus, we're going to remember that if a person has problems with the stomach, with the colon, with liver, all of these aspects are related with solar plexus. And the code for us to know what are we working on, it has to be with power. So if a person has problems with cysts, with fibroids, if they have problems with the period, like they have a lot of period, they have little period. This is related with the code for this. It will be the internal mother. So usually if a person has problems with the solar plexus, what they're gonna do, they're gonna start actually taking anti-acids if they have a reflex or something for the diarrhea in case that is the problem. The same would be with problems with the ovaries. They're just gonna start using birth control pills. But the question that we need to ask ourselves, is that the answer? Because when it comes to the ovaries and all the problems with the sexual chakra, this is related with the internal mother, with the creative process. How is it that I'm managing the purpose with my creative process? Entonces, hay una ganancia que si nosotros realmente sanamos después de un proceso, de una afección, de una enfermedad, hay un potencial divino que se va a integrar. Es como si nosotros poco a poco y paso a paso
nos rearmáramos, nos fuéramos completando, alcanzando un estado de completud, de unidad, de totalidad, de integración, de un montón de aspectos que habían quedado dispersos y que simplemente la enfermedad está buscando que nosotros lo reunamos, que lo entendamos, que lo integremos otra vez. So when we understand this, we need to know that there is a gain that we're actually looking for through the search of healing, to the process of any illnesses. There is a potential divinity that we need to integrate. So little by little, step by step, we're going to start completing that. We're going to be able to reach the completion of the unity, the totality, the integration of many aspects that has been dispersed. Simply the illnesses is going to help us search how we're going to integrate that again so we can actually express it in the material plane. Because obviously the physical body is expressing our illnesses um, because it's telling us, well, what is it that I needed to manifest in the physical matter through this potential in the matter? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros hemos dejado un montón de aspectos dispersos y que simplemente la enfermedad está buscando que nosotros nos integremos otra vez para que se vuelva una expresión en el plano material, porque obviamente el cuerpo físico está expresando una enfermedad y nos está diciendo qué es lo que yo debo manifestar en el plano material en el cuerpo físico tras mi realidad. Por eso también podríamos decir que la enfermedad o el malestar físico, el diagnóstico, es es un síntoma que se condensa, es cuando la energía se condensa. Y para nosotros poder entender más esto, tenemos que entender que esto ocurre a través de la incoherencia. So when we start understanding more of this, we need to understand that whenever there is an alert in our body, is because there is an expression that we haven't done in the material dimension. And obviously, the physical body is expressing these through illnesses and is telling us what is it that I need to manifest, in what level, what is the potential that I need to have in order for my physical body to be expressing it. And this has to do with something that is related in my reality through the diagnosis. And basically, when the energy gets condensed, it's not flowing, it's stopped, it's stagnant, it's related with incoherent. And this is the most important part that we need to understand today. Illnesses, conflicts, anything is related with us not being able to flow and having something that is condensed, and this is related to being incoherent. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimos de nosotros hacemos, eh, podemos decir, bueno, yo llevo mucho rato observándole, ya me di cuenta, pero no actúo en conciencia. O sea, ya llegó la parte de nosotros poder decir, bueno, yo ya me observo y observo mi comportamiento, pero no he llegado ahí. Entonces, no hay una coherencia entre la conciencia y en lo que yo me tengo que dar cuenta y lo que estoy haciendo, entre mi comportamiento, mi manifestación de mis palabras, de mis pensamientos, de lo que yo reflejo en el mundo, y que es peor que tener conciencia y no hacer lo que tengo que hacer, o no tener conciencia de hacerlo, otra cosa, porque ni siquiera sé que yo tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, al final, la energía se condensa, más todavía cuando yo tengo conciencia de otras cosas y me comporto incoherente. Ahí finalmente es como el ser dice, bueno, si no lo vas a hacer por las buenas, no te preocupes, yo te pongo una prueba para que lo tengas que hacer obligatoriamente, y vienen esas manifestaciones, sobre todo a nivel del cuerpo, que obviamente son como que yo siempre he visto, sobre todo más graves a través de y cuando los procesos son más graves, ahí es cuando el ser nos da ultimátum. So when it comes to this, we need to understand that incoherence, it is related with us knowing what to do
but not being able to accomplish it. So we think something, but then we act differently on what we think. So we need to understand that a lot of us can have consciousness and it can say, well, I've been observing myself for a long time. I am actually self-aware, but I'm not acting out of consciousness. There is an incoherence between my consciousness and my behavior. My words and my thoughts they're not coinciding and they're not reflecting my external world. And there is nothing worse than have consciousness but act differently. And this is when the energy gets condensed. And then we need to ask ourselves, well, if I'm actually thinking this, I need to act accordingly. And we need to understand that these manifestations in the body, obviously um, is when higher self well. You already know what to do, but you are not acting accordingly. So when this happens, um, it's like higher self telling us, hey, you know the what you need to do, but you're not doing it. So this is my way of calling your attention. And the if the process is more difficult, that's when we get ultimators. Well, this is not what you need to continue to do. So the more difficult gets, the process is going to be more difficult as well. For example, when a person develops a cancer or when a person develops a terminal illness. Entonces, estas manifestaciones tiene que ver por decir, como cuando uno va al colegio y te ponen una matrícula condicional, se te está sacando el tiempo, ya este ciclo es el momento de manifestar otra cosa, ya no puedes seguir actuando, haciendo lo mismo, tienes que trabajar en tu sexualidad, por ejemplo, con tu familia, con lo que ya no puedes seguir comiendo, igual porque tú ya tienes otra conciencia, no puedes seguir teniendo esas situaciones o manejándolas de esta manera porque ya tú tienes otra conciencia, es un momento de cambio y transformación. Entonces, recordemos que la salud real es un estado de unidad y totalidad. Por eso no podríamos decir que ningún ser está completamente sano ni totalmente en unidad, porque la salud es un aspecto que nosotros simplemente vamos ganando. So when it comes to this, it's like higher self is telling us, hey, this cycle needs to be finished. You cannot continue with this cycle. There is moment to manifest something new. You cannot continue to act the same way. You need to work, for example, with your sexuality, with your family. You cannot continue, for example, eating the same. You have a different consciousness. So when you're starting to have this situation, it's because there is a conscious that you need to develop. There is time for changes and transformations. So then we need to remind ourselves, healthy is a state of unity and totality. And that's the reason why we cannot say that we are completely healed or we are completely sick. When you are in unity, is the totality. It's an aspect that simply, we cannot say that a person is totally healthy or is totally united, because this is simply something aspects that we continue to heal as we continue our path. Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos reuniendo, vamos volviendo a un estado de unidad, alcanzando una totalidad para ver una mayor recuperación en todos los aspectos. Nosotros mismos podríamos decir que nosotros estamos más sanos y obviamente, como les decía, estar más sanos no quiere decir que no hayan síntomas en el cuerpo. Hay veces hay síntomas en el cuerpo y eso es importante que nosotros tengamos. Hay una diferencia entre estar enfermos y tener síntomas. Los síntomas hacen parte de una sanación, de una reunificación, de una unidad de liberar cosas que ya nosotros no necesitamos, que nosotros podemos entender.
y todo el sentido profundo de lo que realmente es la salud y la enfermedad. Si nosotros entonces no realizamos un trabajo interno, tarde que temprano las energías contenidas se van a expresar en una afección física. Entonces, por eso también yo les decía que a nosotros nos parece algo muy bonito, que quiere decir que en el momento justo, cuando ya yo tengo la madurez espiritual, la conciencia, es que yo me voy a hacer cargo de lo que yo tengo que hacer de mi inconsciencia. So we need to actually understand that um, healthy doesn't necessarily mean that we're never gonna reach uh, completely a state of unity of healthiness. It's something that step by step we're actually going to be gaining. Unity in the totality is an aspect that we're starting to gain as we walk through this path. It's something that we started to get in unity. It's something that we start getting in unity. We actually reaching every aspect of us. So what we need to do is we can actually say that the more healthy, obviously, is the more consciousness that we actually gaining. And we can also say that, remember, there is a difference between being sick or having symptoms. Symptoms in the body can actually just tell us that we're in a process of reunification. Um, that we actually are freeing aspects of unity that we actually need in order for us to start getting more consciousness. Really, in reality, we need to understand that being healthy or being sick is just a realization of how much internal work we actually doing, because we need to know that we need to understand this. When we have energies that they're contained, they're actually going to be expressing one way or another physically. And that's the reason why we need to understand that whenever a symptom comes, we have the maturity, the spiritual maturity or the consciousness in order for us to take care of those aspects of us that we need to take care of. Entonces, para hacernos cargo de algo, muchas veces las personas van a decir, ay, pero hay mucha gente que es inconsciente, que tiene síntomas, claro, pero el síntoma aparece evolutivamente porque es el momento de esta persona tome conciencia, de esta oportunidad de tomar conciencia. Y entre más conciencia yo voy teniendo, también los síntomas van apareciendo porque es el momento justo para poder hacerlo, digámoslo, porque dentro de nosotros hay contratos kármicos o dármicos. Y el ser dijo, este es el momento que yo me voy a hacer cargo de esto y no lo voy a hacer antes ni lo voy a hacer después, porque cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto, luego, por supuesto, cuando nosotros vemos, hay muchas personas en el mundo que no tienen conciencia. So the beauty of this is that whenever these things happen is because there is karmic contrast and dharmic contrast. The higher self says, hey, listen, this is the time for you to actually starting being accountable for this. This is the time that you have the spiritual maturity in order for you to do that. So it's time for you to actually do that. So it is the opportunity that you take in order for you to take consciousness. And the more consciousness we have, the more symptoms are going to start appearing. This is the moment that we actually written this in order for you to take care of this. But there is a lot of people that they can say, hey, but there is a lot of people that they don't have consciousness and they actually started to have problems. For example, somebody that, let's say that there is a person that he gets married, um, because they just want to have financial security. And, they just actually have sex without wanting to actually having pleasure. They just do it in exchange to get support, and they develop a cancer. And there is another woman that actually has the same
lifestyle, but they don't get cancer. So what is the difference between the two? One actually dies, and the other one that can actually die without having any symptoms. The second woman, it was actually the moment, the spiritual moment, that higher self said, hey, she's actually ready. And this is the moment that she needs to have this experience in order for her to take consciousness. And through this process, she's actually going to connect with this aspect that she has been separated. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, una mujer que se casa con un hombre que no lo quiere, no lo ama y no lo desea, pero le convenía económicamente, le daba cierta sensación de seguridad y tiene sexo sin querer, sin deseo, sin placer, sin gusto, por obligación, y toda una vida se muere así y no le pasa nada, pero de repente hay una mujer que hace un cáncer de útero y tiene la misma realidad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque una no le pasa nada y la otra se muere. Y la que tiene el síntoma, ¿por qué le aparece? Bueno, la segunda era el momento que tenía la madurez espiritual y decidió vivir la experiencia del cáncer para tomar conciencia a través de ella. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, sobre todo los hombres, que tienen el arquetipo donde son, tienen sexo desbordado, no son fieles y tienen esa estructura, y por muchos, muchos siglos el hombre, ¿por qué? Porque muchos, ya tenemos que entender que por muchos siglos los hombres se acostaban con prostitutas, tenían esposas, amantes, muchas mujeres. Entonces, ha habido un momento que los hombres han sostenido ese arquetipo por mucho tiempo y han tenido sexo con muchas mujeres. Entonces, su sexualidad fue desbordada. ¿Y por qué no tienen enfermedades venéreas? ¿Por qué no tienen SIDA? ¿Por qué no se mueren? ¿Y por qué todos se mueren? eh, y porque hay otros que sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mayoría pueden tener esa actitud de expresión en su comportamiento y no estar unidos y no unificar su sexualidad al amor. Pero sí es muy claro que cuando el síntoma aparece es porque está llamando la atención de mi ser, está diciendo, este es el momento justo, no dejes pasar esto, es una oportunidad, es hora de que tomes conciencia, es hora de que se requiere un cambio, se requiere una nueva expresión. It's the same thing where we actually observe men that they actually have different women. They're actually not faithful. They actually having um, a lot of women. We need to understand that for many years, for many centuries, there were men that they had this archetype where they have a lot of sex with prostitutes, that they have more than a woman. But at the end of the day, if there is no symptoms, and some people say, hey, so why the men actually don't have a sexual transmitted illnesses, and why others they do? Well, it has to do because the symptom comes in the moment that it says, hey, this is an opportunity. Hey, listen, pay attention of this. This is the just moment, the opportunity that you need to have in order for you to have this consciousness that it is required for you to have a change, a new expression. And then the symptom is going to appear in the body when we need to go back to the path, when we need to have that consciousness that we need to have in order for us to manifest something new. It's time for us to have new thoughts. We need to change our words. We need to change our desires. We need to change relationships. We need to change behaviors. And it's not just an invitation to change something. It is the moment for us to start embarking in that process. Entonces, eh, por ende, yo diría que cuando los síntomas aparecen es el momento que el cuerpo empieza a hablar para indicarnos cuál es el camino que hay que tomar en la conciencia, que hay que tomar las manifestaciones nuevas, hay que tomar en pensamientos qué es lo que debemos cambiar en nuestra palabra, en nuestros deseos, en nuestras relaciones, en nuestros comportamientos,
qué es lo que yo puedo, y no es tan simple como es una por decir, si usted tiene problemas con la alimentación, no es decir, oh, yo solamente tomo la alimentación, pero sigo hablando mal y me da un dolor de estómago. Puede ser un simple cambio en la alimentación, pero esto tiene que ir acompañado con cambios de pensamiento, cambios de palabra. Y por decir, puede decir que yo tengo problemas en el estómago y yo decido alimentarme mejor, pero si no hay un cambio directo en lo que yo pienso, lo que yo hago y cómo actúo, puedo llegar a un punto que hasta el agua me cae mal. Entonces, el cambio tiene que ser más profundo. Si las personas tienen problemas con la chakra sexual, no quiere decir, bueno, yo simplemente no voy a tener sexo para no enfermarme porque es seguro, yo voy a manejar mal mi sexualidad. No, es un cambio de conciencia que tiene que dar una invitación a hacer un cambio de conciencia, que es lo más importante. Nosotros necesitamos entender que si el síntoma aparece es el momento justo, no hay un error que nos han dado un diagnóstico. So when it comes to this, it's an invitation to be actually changing our thoughts, the way how we speak, our desire, our relationship, any behaviors that we have. And it's not just simply if we have problems, let's say, with or the food that we take, the food that we eat. It's not just making changes in that. It's actually being able to understand that if I have this, it's not just by me switching to a different kind of food. It's the fact that we need to change the way how I think, the way how I express myself, the way how I behave, because I can come to a point that I cannot be able to digest. I can come to a point that I'm not gonna be able to even digest water, and I can continue to be sick. It's an invitation to go deeper. It's an invitation, for example, if I have problems with the sexual chakra, it's not for me to say, hey, I'm just gonna become celibate and I'm not going to actually have sex with anybody because I can continue to be sick because I have I'm containing my sexual energy. Is an invitation for us to have a change of consciousness, a change that is going to actually allow us to understand that this symptom is gonna come just because I need to take attention into something. Entonces, no hay error en el síntoma, no hay error en el cáncer. Si hoy se toma una enfermedad en la columna, si aparece un síntoma digestivo y no lo había tenido antes, ese es el momento justo, porque tengo la madurez espiritual para asumir, porque estoy enfrentando con una conciencia diferente. Obviamente no es lo mismo una persona que no ha recorrido un camino a quien ha recorrido un camino. El que no ha recorrido un camino, pues tendrá que ir a tomar atención y buscar un médico y escuchar su cuerpo por primera vez. Y quiere decir que pronto llevamos un poco y alcanzamos más conciencia de las cosas para poder cambiar la alimentación, o sea, tomar los pasos que tenemos que hacer, como cambiar la alimentación, dormir más, descansar más, hay que ir más profundo. Y hay que tener en cuenta que hay que cambiar también la expresión, hay que también recordar que hay que hacer un trabajo interno. Y si nosotros no hacemos un trabajo interno, tarde que temprano, esto se va a manifestar. Porque cuando tú tienes una taza y le vas echando agua, eso se va a llenar en un momento y al principio puede que no te des cuenta porque es gota a gota y entonces en un momento llega, se rebosa y se derrama. So when it comes to this, we need to understand that it's not just the diagnosis, because I can be diagnosed with cancer, having problems with my colon, but I can have problems in my digestive system. But what we need to understand is that if this is happening, is because it is the moment that I have the maturity in order for me to take responsibility to confront this with a different consciousness. And I need to understand that this path is going to be a path that is going to take us into the attention of what I need to listen
But there is some people that they haven't embarked in this path, and they might have to go to the doctor, and they might need to learn how to listen to their body in order for them to start taking this process of consciousness until they have a more profound consciousness. And it's not just for us to change the way how we eat, but we need to start at, like taking steps into those processes to connect with the body. For example, we need to sleep more, we need to rest more, we need to change the way how we eat. It's an invitation to change the expression of what we're doing daily. And we need to remember it's not just actually doing the anything external, is to do an internal work. So we can actually do this internal process. So we can actually manifest what we need to do. So it's not just having that. For example, it's like having a cup that you actually start putting drop by drop of consciousness until it actually overboards. That's exactly what we need to do. It's not that today and tomorrow, today we start the process and tomorrow we are illuminated. No, it's gonna be a step by step until we actually fill the cup, until we actually let this cup overflows. And that's very important for us to know, to have patience, to be able to know that in due time this is actually going to be here. Um, pero también tenemos que ver que el punto de dejar, tenemos que entender que para nosotros poder llegar ahí, cada gota va a poner en mi taza y para que no se desborde y obviamente la mente eh, nos va a dar esta conciencia a través de la enfermedad. Nos va siempre a mostrar estados fragmentados que algún momento de nuestra existencia rechazamos, no reconocimos, no exploramos, no unificamos. Entonces, por eso yo pienso que todo el mundo debería saber un poco sobre la energía, sobre los chakras, por lo menos para poder decir, bueno, listo, si podemos, tenemos problemas en los huesos, por ejemplo, o las columnas, las rodillas, cuál fue el aspecto fragmentado. Y esto tiene que ver con el propósito primordial. Por decir, si yo tengo problemas con los huesos, como les hablaba, esto quiere decir que yo tengo problemas con el propósito original, que es querer estar aquí. Entonces, nosotros vamos a ver que nosotros tenemos que primero conectar con la tierra, con el disfrute, estar acá. Y ese es un aspecto que se puede estar desfragmentado y separado. Entonces, a través de este proceso, vamos a conectar con nuestra divinidad para poder expresarlo en la humanidad. Si hay un conflicto, como alguien puede decir, los huesos no es mi problema, es un problema digestivo. Entonces, lo que está fragmentado tiene que ver con el manejo del poder, de la decisión, de la fuerza, de la voluntad, de la capacidad de tomar decisiones y acciones. Si alguien rechaza eso, ¿por qué le da miedo? ¿Por qué le da miedo a actuar? ¿Por qué le da miedo a tomar decisiones? ¿Por qué prefiere quedarse en la zona conocida y no reconocer que tendría que poder asumir, enfrentar, actuar o decidir, incluso equivocarse? Y no se permite explorar y se separa de sí mismo y renuncia a ese potencial y lo pone a un lado. O si es el corazón que se bloquea, el corazón se enferma, le da taquicardia, le sube la presión, le da baja presión o le afecta el sistema inmune, le dan enfermedades autoinmunes. Significa que lo que se fragmentó es el corazón, el amor propio, el sentido de merecimiento, la capacidad de reconocer su propio ser y ver desde los otros y se quedó viendo solo egos y personajes. Entonces se siente víctima, se ha resentido y rechaza todo. Y rechaza a los otros y se rechaza a sí mismo, rechaza su cuerpo. Entonces siempre es muy importante que nosotros entendamos que detrás de toda enfermedad que hoy estamos hablando físicamente, también tiene mucho que ver con, con todo esto. Bueno, so when it comes to this, we need to understand that um,
every drop that we're going to put in the cup is going to take us to the path of healing. And consciousness through illnesses is going to show us every single aspect that is defragmented and is separated. That something that we have rejected, that we haven't recognized, that we haven't explored, that we haven't unified. So I think that everybody should have some knowledge of energy through the chakras so we can actually make a list and say, hey, if I have problems in my bones, for example, if I have problems in my spine, in my knees, it's because there is a defragmented part of me, of my existence that is not connecting with the original purpose. That is, I decided to come to this world. I decided to be here. So we need to understand that every reality that is separated is not going to allow us to connect. So we need to be able to be capable to enjoy, to be able to be here. Otherwise, we're gonna be defragmented, separated. And through the process of illnesses is that we're going to reach this healing and this unification. But somebody can say, hey, I don't have problems with my bones, but I have problems with my digestive system. So what is defragmented, it has to do with the complexity of how to manage the power, how to make decisions, how have the strength to commit to them, to have the willpower to be able to make decisions and to have actions and to reject everything that it makes me afraid to make decisions because I prefer to be in the comfort zone because I cannot recognize that I can assume a power. I can confront anything. Um, so maybe I'm afraid to make mistakes, to explore it, and I renounce to that power. Somebody can say I have problems with heart. My heart is blocked. I have palpitations. I have high blood pressure, low blood pressure. I have problems with my immune system. So this means that what is defragmented is my self-love, worth, the capacity to recognize my inner self. And then I just see in others only egos and the archetypes in people. So at the end, the person might start feeling like a victim. They might have resentment. They reject everything and they reject themselves. And then the body says, well, listen, this is very important because behind every illnesses, we're going to start speaking about aspects physically that they're defragmented. Entonces, si yo estoy enfermo y tengo problemas con el dinero, si estoy enfermo y tengo problemas con la sexualidad, cada aspecto dentro de mí hay algo que yo no he integrado, algo que yo no he unificado, algo que no reconozco dentro de mí. Hay una cosa que me parece muy bonita porque una pregunta que ustedes pueden hacer. Entonces, ¿cómo yo hago para empezar a sanar? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que para poder sanar, hay que tener una intención, hay que tener un propósito, es una semilla que nosotros escogemos plantar eh, para nosotros poder empezar a trabajar. Entonces, la unidad de las polaridades de la integración tiene que ver con esto. Por eso es que la sexualidad está conectada con el corazón. Es la función de las energías de los polos opuestos. Entonces, el primer propósito que nosotros necesitamos tener es la unidad y que cada uno se enfoque en volver a esa unidad, en integrarse a reunir lo que cada uno tiene separado. Como les decía, si a mí me duelen los huesos, ¿qué es lo que voy a reunir en mi divinidad con la humanidad? ¿Qué es lo que yo quiero volver a unir a través de mi cuerpo? Reunirme con mi cuerpo, a integrarme a mi cuerpo, valorar mi cuerpo al estar en la materia y me pide un propósito, una intención, todos mis sueños. So when it comes to this, we need to realize that uh, illnesses is going to have a physical aspect that is going to show us what is not integrated. For example, if I am
sick and I have problems with money, if I'm sick and I have sexual problems, what fragment inside of me is the one that I need to integrate? So the question is, how do I start getting healthy? How do I start this healing process? Everything starts with a purpose, and purpose has to have an intention. The intention is going to be a seed that is going to bring the magic in order for us to be able to heal. We need to understand that the heart is connected with the sexuality because we need to integrate the polarities, and through the integration of the polarities is that we're going to be able to achieve this purpose. So we need to be focused on the unity and the integration so we can actually get reunited again. So, for example, if my bones are hurting, what do I need? What is the purpose that I need to do in order for me to integrate my body? Well, I need to value my body. I need to be able to love being here. I need to be able to enjoy being here. But if I'm healthy and we need to understand, what about if I'm healthy? What about if I'm sick? What about if something is hurting? What about if I like to be here? What about if I like to be with company? What about if I don't? We need to understand that any tendency to be separated is going to be reflected in the physical body. So, for example, if the ideal is that if my mind um if something gets defragmented, for example, if I get robbed, if somebody betrays me, if I'm sick, or if I don't want to die, if I cannot take this pain because it's not bearable anymore, that means that there is something that is separated. So we need to understand what is separated in order for us to start connecting with these little seeds of intentions and purposes. Entonces, el ideal aquí es que nosotros entendamos que no es si estoy aliviado, si estoy enfermo, si algo me duele, o si me gusta, si no me gusta, o si estoy acompañada, o exactamente qué es lo que yo quiero. La tendencia aquí es que nosotros tenemos fragmentos de nosotros que están separados, y el ideal es que nosotros no pensemos, bueno, puede ser que no tengo algo físico, pero ¿qué tal si a mí me roban, si me traicionan, si yo quiero vivir sola, si no puedo vivir sola, si estoy enferma, si no me quiero morir, si tengo un dolor insoportable? Todo esto nos va a mostrar estados separados. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos que entender que tenemos que traer todo a la unidad, a un propósito, a una intención. Entonces, eh, vamos a empezar con decretos, con rituales, con atención constante. Vamos a poner la intención de volver a la unidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos velas, vamos a trabajar con velas, a reunificarnos, a integrarnos, a descubrir que cómo yo puedo cambiar, cómo yo puedo hablar. So when it comes to that, if we find out that there is aspects, even though it's not showing in my physical body, we need to understand that we need to connect with seeds of intentions through what? Through rituals, through attention, through connecting with candle work, to be able to do rituals so I can come into unity. So for example, if I want to unify and integrate, I need to be able to understand what I need to do in order for me to go back into union. Entonces, por ejemplo, si nosotros descubrimos que tenemos un problema con la tiroides, ¿qué es lo que la tiroides simboliza? El metabolismo. Y esto tiene que ver con la capacidad de tomar la realidad y discernir qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, qué es lo que yo tengo que unir, esa capacidad que yo tengo de tomar, de soltar, de nutrirme y dejar atrás lo que no me nutre. Y tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la coherencia, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con respetarme realmente cada cosa. Entonces ustedes van a aprender que cada chakra
nos vamos dando cuenta de qué es lo que tiene que integrar y lo que no podemos a través de la intención. Entonces, esto es una invitación en el enfoque, qué es lo que yo quiero reunir y qué es lo que yo me quiero dar cuenta y qué es lo que yo tengo separado y qué es lo que está alejado de mí. Entonces, para yo poder empezar el propósito que implica un trabajo interno y qué es lo que yo tengo que hacer, porque nadie lo puede hacer por mí. Yo no puedo ir donde el médico y decirle, vea, yo tengo este problema, ¿cómo usted me va a ayudar a reunificarme? Entonces es importante. So one of the things that we need to understand is that, um, for example, if I have problems with the thyroid, I need to understand that the thyroid has to do with metabolism. So, if I have problems with that, I need to understand, that I have problems with the capacity of understanding reality and discerning what is good for me and what is not good for me. And if I have in unity, what is the capacity that I have to let go or to keep, what is nurturing me and what is not nurturing me. And it has to do with the word, the coherence, being able to listen, to respect me, to be able to learn. So by saying this, we need to understand that every chakra is going to show us what is united and what is not integrated, and what is the purpose and the intention that I need to have in order for me to have focus in there. So if I want to have bring something back into unity, I need to understand what is it that is defragmented. So in order for me to start working with different purposes, and implicates that if that nobody else can actually do this work for me. So I cannot actually go to a doctor and tell the doctor, hey, listen, I have this problem. Can you actually help me? No. Because remember, it's not just going to be with something external. Like if I have problems with my uterus, it's not just me taking birth control pills. It has to do with the purpose that generated that, so I can actually start working on that. So for example, if I have problems with the things that I create, for example, if I created a partnership that is actually aggressive, violent, I need to understand from where I created this was the intention of what I need to do. If I have to choose myself, if I have to separate, if I have to move to another place. So you need to understand that every chakra is going to give us a code of what we need to work on, of the intention that I need to work on, and I have to have the consistency to fulfill that. Entonces, cada chakra nos va a traer una experiencia personal, nos va a traer esos códigos. Eh, Entonces es importante que cada uno pueda reconocer a nivel personal, individual, qué es lo que esta situación, este fragmento me está indicando para poder hacer un trabajo. Entonces, cuando las cosas obviamente suceden es porque nos están dando herramientas, y ahí es donde va la pregunta, a través de las meditaciones, ¿qué es lo que yo estoy capaz de hacer? ¿Qué es lo que no soy capaz de hacer para poder hablar con mi cuerpo y entender sus procesos? Porque yo también entiendo que hay veces la capacidad no está ahí. Entonces, si usted no tiene la capacidad, tiene que buscar asistencia, por decir, personas que hagan Reiki, personas que trabajan con la energía, personas que le ayuden a usted a mover esa energía para que usted pueda entenderse más. Por decir, si usted no puede conectar con nada que está desfragmentado, busque su carta natal, su carta maya, hágase una consulta del tarot, busque los ángeles, porque hay personas que pueden ayudar con esto. So when it comes to this work, we need to understand that whatever is separate is going to help us get back to unity. But sometimes there is times that we do not know what we need to work on. So if you have no idea what you need
to work on, you don't have any tools for you to start working with these intentions, with these purposes, then you need to ask for assistance. For example, you can work with somebody that works with energy, with a Reiki practitioner, a bioenergetic, somebody that works with energy, or if you don't have anything, you can actually work with somebody that has the birth chart, that can do your birth chart, that can do a tarot reading, or somebody that can actually channel um, people from above, like the ancestors or the angels. Somebody that can actually help you, give you those tools so you can start embarking in this path. Entonces, nosotros tenemos que entender que la sanación tiene mucho que ver con liberar, y no solo liberar cargas emocionales, mentales, de creencia, sino liberar un poder que yo tengo contenido, un potencial de luz que no estoy manifestando, una libertad que no me estoy permitiendo, algo que yo sigo aferrándome, algo conocido, que no permita que yo me muera, que yo me mueva, que yo fluya. Entonces, la enfermedad está diciendo que yo necesito volver a fluir. Entonces, para poder ser libre, nosotros tenemos que, no es que nosotros tenemos que terminar la relación o renunciar a un trabajo, sino que nosotros tenemos que poder trabajar con la libertad. Entonces, esto va a seguir siendo, para poder nosotros ser libres, nosotros tenemos que entender que la libertad es la fluidez. Y tiene que ver no solamente con lo interno, sino un estado interno. Es un estado de reconocimiento, de reunión conmigo mismo. So we need to understand that in order for us to do this work, it's not just us breaking up with the person, it's not just us just finding another job, it's to be able to connect with freedom. And how do we connect with freedom? By being able to do an internal work, by being able to connect with us inside of us, by being able to have um, an ability to express ourselves and connect with the actions coincide with those expressions. So it's not just finishing a cycle just to finish it. It's understanding what we need to do in order for us to gain back to that freedom. Entonces, ya nosotros estudiamos, vamos a hacer como una recapitulación de lo que vimos en el día de hoy. En el día de hoy estudiamos que la enfermedad es el camino a conectar esos fragmentos que no están conectados a nosotros, que es importante reconocer que somos seres energéticos. Es importante reconocer que como seres energéticos, esa información está decodificada en las chakras, y a través del conocimiento de las chakras podemos encontrar códigos que nos llevan a entender cómo nosotros podemos sanar. Y la forma de cómo sanamos es a través de conectar con la intención y el propósito de qué es lo que tenemos que sanar. Entonces, hágase un análisis de qué es lo que usted tiene enfermo, de qué son los conflictos externos, y a través de esos conflictos externos comience a hacer rituales, comience a hacer afirmaciones, comience a trabajar con su energía interna para que llegue a la coherencia, porque la enfermedad y los conflictos son iguales a la incoherencia. So just recap this class. Remember that we find out that the illnesses is the path to get back to being together again, is the path to reunify all those fragments that are separated. We also learned that it's important for us to recognize energy and to work with the chakras, understanding that the chakras has the code of those alerts that the body is showing us. And we need to how do we heal? By actually working with the intention and the purpose of what we need to heal. Another thing is by us being able to connect with how do we heal? By connecting with the intention and the purpose of what we need to heal. That's something that is very important for us to do by making a list of what, because remember, conflicts and illnesses is the same as being incoherent. So we need to get back to being coherent. And remember, it's not just us ending something,
is understanding that we need to have a freedom to be able to flow. Flowing, fluid, being in a flow mode is what connects us back with being coherent. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Espero que estén trabajando con sus esencias florales. I hope that you guys are working with the sacred geometry. I hope that you guys are working with the flowers. I hope that you guys are doing this internal work. And I hope to see you next week. I hope you have a great day. Les deseo muy buen fin de semana. Y aquí les voy a bajar la clase y se las voy a subir. Buen día.